हाय सांग मैंने आज तार आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन तार डिक्लेयर कर देइछि। तो देखिए केते कौन पोस्ट अच्छी। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जानीपारे। तो आपणकर जिते बंधु बांधव कि जिते अच्छा सेयार करदे भिडटा को। तो से जानीपारे कौन आईबीपीएस पीओ तार नोटिफिकेशन तार जारी कर देइछि। बुझेला कि नहीं देखिए। तार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होची 1/7/2026 रु 21/7/2026। बुझीला कि नहीं ये देखिपे। तापर पेमेंट एप्लिकेशन भी सेमती 1/7/2026 रु 21/7/2026 देखिपे। तार प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अच्छी अगस्त 2026। तार कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे अगस्त 2026 रे। ऑनलाइन प्रिलिम एग्जामिनेशन भी अगस्त 2026 रे करिवो। बुझीला कि नहीं। तापर ऑनलाइन रिजल्ट बाहर कर देबो सेप्टेम्बर 2026 रे। तापर ऑनलाइन मेन एग्जाम रो कॉल लेटर देबो से सेप्टेम्बर 2026। मेन एग्जाम करिवो अक्टोबर 2026। तापर रिजल्ट डिक्लेयर करबो नवेम्बर 2026। तापर अच्छी पर्सनालिटी टेस्ट गोटे करिवो से नवेम्बर 2026 रे। तापर इंटरव्यू करिवो नवेम्बर कि डिसेम्बर 2026 रे करिवो। बुझेला कि नहीं। तापर फाइनल रिजल्ट से देवो जनवरी 2027 रे। बुझीला। तापर देखिबा आ सब कौन कौन रही। स्क्रॉल साहाय्य आम ऊपर को नवा ये सब टाइप एंड क्लोज रहा। तापर एगा सब रहा किछि। तापर इंट्रोडक्शन आपण माने पढ़ी नेबे कौन कौन अच्छी। तापर कौ बैंक माने पार्टिसिपेट करिसेंती देखंतु। प्रथम तो रहा आमर बैंक ऑफ इंडिया। बुझेला कि नहीं। बैंक ऑफ इंडिया, कानारा बैंक, इंडियन ओवरसीयर बैंक, यूको बैंक, बैंकॉम्पीडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब, शहीद बैंक है। बुझेला कि नहीं। टोटाल केतटा बैंक अच्छी। टोटाल 11टा बैंक पार्टिसिपेट करिसेंती। बुझेला। देन तापर सैलरी कौन रही देखो। प्रोफेशनली ऑफिसर सैलरी रही बेसिक पे रही 48,480 टंका। बुझेला कि नहीं। तापर पे तापर बढ़ी बढ़ी चलला आउ। तापर एटा मैनेजमेंट टाइम रही आपण माने पढ़ी नेबे सब। तापर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने योग्यता देखंतु। योग्यता होची सिटीजन ऑफ इंडिया होइतबा दरकार। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब रही। तापर कैटेगरी सब रही। रिलैक्सेशन 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष रही। तापर एगुड़ाक सब ये अच्छी सब। तापर गाइडलाइन फॉर पर्सन देइछि। तापर देखिबा ये सब सब डिटेल्स आपन पढ़ी नेबे। तापर हम एग्जाम विषय एग्जाम पैटर्न गुड़ाक कौन रही आमर एप्लाई फी केते रही देखा है। जदि एसटी एससी एवं पीडब्ल्यूडी के एप्लाई करूछंती ताहले 175 टंका पड़ो। एवं जनरल कैंडिडेट एप्लाई कर 850 टंका देवाई पड़ो है। तापर रहा एग्जामिनेशन साधारणतः 4टा स्टेज रे करि थाए। प्रथम है प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन माने ऑब्जेक्टिव टेस्ट माने मल्टीपल चॉइस। बुझेला कि नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज करिवो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड माने मैथ करिवो, से रीजनिंग करिवो माने क्वेश्चन रखिवो 30 मार्क भी सेमती 30 टोटाल 100 मार्क 100 क्वेश्चन। बुझेला कि नहीं। तापर लैंग्वेज कौन रही लैंग्वेज ओनली इंग्लिश और हिंदी। बुझेला कि नहीं। तापर सेक्शनल टाइम रही देखो सब सबुत 20 मिनिट नहीं रही 20 मिनिट पर ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर चेंज हो। बुझेला कि नहीं।
ଏଇସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଇଭଳିଆ 4ଟା ପେପର୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ରିଜନିଂ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଇକୋନୋମି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍, ସବୁ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 40ଟା, ରିଜନିଂର ରହିବ ଆମର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର 50ଟା, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 40ଟା, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ର 40ଟା। ତାପରେ ମାର୍କ 60, 60, 20, 60 ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ 200 ମାର୍କ ରହିବ। ସବୁ 45 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେରେ ଅଛି, ଗୋଟେରେ 35 ମିନିଟ୍, ଗୋଟେରେ 35 ମିନିଟ୍, ଗୋଟେରେ 45, ଟୋଟାଲ୍ 160 ମିନିଟ୍, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ହାରାହାରି ରହୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ରହିଲା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏସେ ପେପର୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ହିଁ କରେ। ଟୋଟାଲ୍ 30 ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ପାର୍ସନାଲିଟି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା କି, ସେଲ୍ଫ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ତ ସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ତଳପଟେ କ'ଣ ଅଛି। এই ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ପଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସବୁ ସେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଦେବ ସେ ଜାନୁଆରୀ 2027ରେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆଉ। ST SC PW 175 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଇକି ଯିବେ ହେଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍, ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ବ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଏସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଚାଲିବେ। ଆଉ କି ରହିଲା, ତ ଏହିସବୁ ରହିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏହିସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା ହେଲା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା, ହାଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଆମର ST SC, ସବୁ ପାଠ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ST SC OBC EWS UR କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 6715ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଇ ରହିଲା ସବୁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇସବୁ ସ୍କାନିଂ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କାନିଂ ହେବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସିଗ୍ନେଚର୍, ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମିତି ରହିଲା ଆଉ। ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକର ସାଇଜ୍ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। এইଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଛି। ଡାଇମେନସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ଫଟୋର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ, ସିଗ୍ନେଚର୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ, ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ବର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ ରହିବ, ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବେ, ଦେଇକି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିବ। ସିଗ୍ନେଚର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁ କିଛି ରହିଲା ଆଉ। ଏଇସବୁ ଲାଷ୍ଟ।